vážené excelencie, veľadôstojní páni, vážené dámy, vážení páni. Dear Excellencies, dear dignitaries, dear ladies and gentlemen. S pokorou a úctou som prijala pozvanie na tento večer, akýsi pomyselný štart hodín rozhovorov, diskusí, zamyslení, hľadaní odpovedí na otázky, ktoré toto podujatie v nasledujúcich dňoch prinesie. I humbly and respectfully accepted the invitation to this evening, a kind of start of hours of talks, discussions, reflections, seeking answers to the questions this event will bring in the coming days, with rare people and those who want to listen and share their experience with others. So vzácnymi ľuďmi a s tými, ktorí chcú načúvať a deliť sa o skúsenosti s ďalšími. Priznám sa, že som dlho hľadala slova, ktorými sa vám, ctená spoločnosť, dnes prihovorím a začala som ich písať aspoň stopom. I have to admit that I have been looking for words for a long time with which I would like to address you, this distinguished gathering, and have started writing them at least 100 of times. Myšlienok ma vytrhla SMS-ka od priateľky, s ktorou som sa stretla tento týždeň na podujatí venovanom stretnutiam rodinného kruhu, jednému z modelov práce s rodinami. I was ripped out of my thoughts by a message received on my mobile phone from my friend, whom I met this week at an event dedicated to family circle meetings, one of the models of working with families. Jeho cieľom je pomáhať riešiť vzťahy v rodine s dôrazom na deti. It aims to help resolve family relationships with an emphasis on children. Táto priateľka mi poslala spoločnú fotografiu a tá ma vrátila na zem. This friend of mine sent me a photograph which placed me back on the ground. Poznala som ju skôr, než padala opona. I knew her before the curtain failed. Stretávali sme sa tajne po bytoch ešte za socializmu spolu s duchovnými otcami a s našimi rodinami. We saw each other in secret meetings, together with the clergy and with our families. Spievali sme v kresťanskom detskom speváckom zbore Dominik. We sang in the children's choir of St. Dominic. A Košický dom svätej Alžbety bol okrem modlitieb i miestom našich snov, že raz práve tu povieme svoje áno tomu právaniu. And the dome of St. Elizabeth was, besides prayers, also a place in our dreams in which one day we will say yes to the right one. Mali sme rovnaké záujmy, zdieľali rovnaké hodnoty. Vtedy aj teraz. 30 rokov po Nežnej revolúcii. We had the same interests, we shared the same values. Then and now, 30 years after the Velvet Revolution. Píšeme 2019 a naša demokracia je v tých najlepších rokoch. We are in 2019 and our democracy is in its best years. Mala by byť poučená z mladosti a správať sa zodpovedne smerom k budúcim generáciám. It should learn from its youth years and behave responsibly towards future generations. Či chceme alebo nie, aj túto ideálnu predstavu ovplyvňuje len a len ľudský faktor, my spoločne. Whether we want it or not, even the human factor influences this ideal idea, be together. Nikto sa v klietke nemôže cítiť bezpečne a už vôbec nie spokojne. No one can feel safe in a cage and not at all satisfied. Predchádzajúci režim ju postavil nečakane a na 40 rokov. The previous regime set up this cage unexpectedly and for 40 years. Praktikami, ktoré sú úctou človeku, slobode a Bohu nemajú nič spoločné, vytvorila klietku, ktorej mali všetci písať modrým perom, rovnako myslieť, rovnako sa obliekať, rovnako sa tešiť, smútiť,
rovnako posudzovať dobrých a zlých, rovnako čeliť nástrahám imperialistov a rovnako veriť výhradne v silu jednej strany. With practices that have nothing to do with the respect for persons, for freedom and God, it created a cage in which everyone had to write with a blue pen, to think, to dress, to enjoy and to grieve, to judge good and bad, to face imperialists, and to believe the same way, exclusively in the power of one party. Ak z drôtov niekto vystrčil čo je len krídlo, bolo potrebné mu ho pristrihnúť, aby inakosť, rozmanitosť, viera, pocit zhlboka a slobodne sa nadýchnuť neopántal aj ostatných. If someone pushed even a wing out of the wires, it was necessary to trim them so that the otherness, diversity, faith, feeling to breathe deeply and freely would not influence others. Zviazať telo neznamená zadusiť ducha v ňom. To červený režim vedel a preto priťahoval úzol často až na doraz. To tie the body does not mean to suffocate the spirit in it. The red regime knew that and therefore tightened the knot often to the limit. Je úžasné, že sa naša spoločnosť z neho vyvliekla, aj za cenu nevedomosti, čo všetko sloboda obnáša. It is amazing that our society has been freed from it, even at the cost of not knowing what all freedom entails. Hovorí sa, že žiť iba zo spomienok nám bráni naplno žiť život tu a teraz. It is said that living only from memories prevents us from fully living life here and now. Príbeh našej demokracie by však bez minulosti nebol úplný a pochopiteľný. But the story of our democracy would not be complete and understandable without the past. Preto sa bez problémov zapájam do rozhovorov o tom, prečo ľudia ešte stále nostalgicky spomínajú na socializmus, na jeho istoty a jasné mantinely. Therefore, I have no problem engaging in talks about why people still nostalgically remember socialism, its guarantees and clear limitations. Počúvam generácie, ktoré sa narodili pár desiatok rokov pred rokom 1989, ľudí, ktorých revolúcia zasiahla v tom najlepšom veku, ale aj mladých. I listen to the generations born a few decades before 1989. People who experienced revolution at their best, but also to young people. Tých ľudí, čo sa narodili do slobody, do sveta, ktorý chce od nich viac a iné, ako pochodovať v jednom zástupe. A to vôbec nie je jednoduché. Those people who were born into freedom, into a world that wants more and more of them than to march in one crowd. And it is not easy at all. Zmeny v našej spoločnosti majú dnes v učebniciach svoju kapitolu. Changes in our society have a chapter in textbooks today. Vieme, ako vyzerali navonok. We know how they looked outside. Tie kľúčové sa odohrávali vo vnútri, v rodinách, ktoré si v úzkom kruhu chránili svoje teplo. The key ones took place inside, in families, who were protecting their warmth in a narrowed circle. Nebolo zvykom otvorene hovoriť napríklad o sociálnych rozdieloch, o rómskej problematike, o ľuďoch so zdravotným znevýhodnením. It was not customary to speak openly, for example, about social differences, about the Roma issue, about people with disabilities. Nebolo zvykom hovoriť o neprávosti pri ľude, lebo skutok sa nestal. It was not a custom to speak of injustice, of wrongdoing, for the deed did not happen. Za 30 rokov od revolúcie sa udialo v našej krajine veľa pozitívneho. In the 30 years since the revolution, much positive has happened in our country. Stali sme sa demokratickým štátom, môžeme slobodne cestovať, podnikať, študovať, vstúpili sme do Európskej únie a NATO, ekonomicky sa nám darí.
We have become a democratic state. We can freely travel, do business, study. We have joined the EU and NATO, and we are also doing well economically. Od prvých slobodných volieb sa snažíme budovať moderný štát, ktorý pomáha slabším, je založený na poctivosti a slušnosti, vytvára priestor pre schopných, zaručuje rovnosť všetkým občanom pred zákonom, garantuje bezpečnosť a prináša kvalitné školstvo a zdravotníctvo. Since the first free elections, we have been trying to build a modern state that helps the weaker, that is based on honesty and decency, creates space for skilled people, guarantees equality to all citizens before the law, brings security and quality education and healthcare. Takto si predstavujem predlohu Slovenska, ktorú je potrebné vymaľovať skutkami, aby jeho obraz bol obrazom moderného, demokratického štátu. Ako vyzerá náš obraz dnes? In this way, I imagine the model of Slovakia, which needs to be painted by deeds, so that its image is the image of a modern, democratic state. How does our picture look like today? Aby sme mohli čokoľvek reálne posúdiť, potrebujeme fakty. In order to be able to make a real assessment, we need facts. A že aj suché čísla vedia vzbudiť emócie, nemusím ani hovoriť. And I don't have to say that even dry numbers can trigger emotions. Je na nás, či im podľahneme, alebo sa vrátime k rozumu. It is up to us whether we succumb to them or return to reason. Naša mladá demokracia sa pasuje napríklad so slovami ako chudoba, staroba, nezamestnanosť, korupcia, slovami, ktoré boli 40 rokov tabu. Our young democracy copes, for example, with words such as poverty, old age, unemployment, corruption. Words that have been a taboo for 40 years. Z medzinárodného hľadiska podľa štatistikov patrí Slovensko ku krajinám s najnižšou mierou chudoby a sociálneho vylúčenia v Európskej únii. Internationally speaking, according to statistics, Slovakia is one of the countries with the lowest levels of poverty and social exclusion in the EU. Patrí nám tretia priečka. We belong to the third place. To znie dobre, čo poviete? That sounds good, doesn't it? Ak však rozmeníte tretiu priečku na drobné, na stupeň víťazov to rozhodne nevyzerá. However, if you look more into the detail, we do not look like a winner. Celkovo chudoba alebo sociálne vylúčenie ohrozovali v minulom roku viac ako 860 000 ľudí, čo predstavuje 16%. Overall, more than 860,000 people, meaning 16%, were threatened by poverty or social exclusion last year. Potvrdili sa dlhodobé trendy, že chudoba na Slovensku najviac ohrozuje nezamestnaných, neúplné rodiny, teda osamelých rodičov s jedným či viacerými závislými deťmi a viacdetné úplné rodiny. Long-term trends have been confirmed that poverty in Slovakia is most at risk for the unemployed, for single-parent families, single parents with one or more dependent children, and multi-children single-parent families. Každé piate dieťa žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby. Every fifth child lives in a household with income below the poverty line. To sú fakty a čísla. These are facts and figures. Aký máme ako spoločnosť z nich pocit? How do we, as a society, feel about them? V Národnom programe aktívneho starnutia na roky 2014 až 2020 sa uvádza, že kým v rámci Európskej únie bude v dôsledku starnutia populácie v roku 2050 chýbať 15% pracovnej sily, na Slovensku to bude pravdepodobne až 21%. The National Active Aging Program for the years 2014-2020 states that while the EU will lack 15% of the workforce in 2050 as a result of an aging population, in Slovakia, this is likely to be as high as 21%. Slovensko tak bude nielen staršie, ale keďže je menej početné, predpokladá sa, že bude aj etnicky chudobnejšie.
Thus, Slovakia will not only be older, but as it is less numerous, it is also expected to be ethnically poorer. Pri zachovaní súčasnej intenzity pôrodnosti je dokonca prognóza, že v druhej polovici 21. storočia budeme tvoriť jednu z najstarších európskych populácií. While maintaining the current birth rate, there is even a forecast that in the second half of the 21st century, we will be one of Europe's oldest populations. Stojíme o toto prvenstvo. Do we want this primacy? Vážené excelencie, dámy a páni, Excellencies, ladies and gentlemen, som politička a nehanbím sa za to. I am a politician and I am not ashamed of it. Do politiky som vstupovala s jasnou víziou reálne pomáhať ľuďom tým, že sa budem zodpovedne podieľať na tvorbe zákonov, ktoré zásadne ovplyvňujú náš život. I entered politics with a clear vision of really helping people by taking a responsible part in making laws that fundamentally affect our lives. V sociálnej oblasti som bola aktívna ako v teréne, tak za katedrou univerzity. In the social field, I was active both in the field and at the university. No mandát poslanca mi umožnil efektívnejšie zasahovať do kauz, ktoré sa v istom momente ocitli na vode mrazu, alebo naopak horeli a hasili sme, čo sa dalo. However, the mandate of a member of parliament has allowed me to intervene more effectively in cases which at some point have come to a freezing point, or vice versa, which were burning and which we were extinguishing, whatever we could. Z poslaneckej lavice som nestratila kontakt so životom bežných ľudí. I also did not lose contact with the life of ordinary people, Pretože sama k ním patrím a rozumiem im. because I myself belong to them and understand them. Slovami pápeža Benedikta XVI. In the words of Pope Benedict XVI, Politika je viac než iba technikou tvorby verejných usmernení. politics is more than just a public policy-making technique. Jej pôvod, jej cieľ sú ukotvené v spravodlivosti a má etickú povahu. Its origin and its goal are anchored in justice, and it is of an ethical nature. Štát nevyhnutne stojí pred otázkou, čo je spravodlivosť. The state inevitably faces the question, what is justice? V tomto bode sa viera a politika navzájom dotýkajú. At this point, faith and politics touch each other. Po pomyselnom obhliadnutí sa za 3 desiatkami rokov, ktoré sa datujú ako slobodné, si skladám nostalgické okuliare a nemôžem byť slepá. After looking back in 3 decades that count as free, I put off nostalgic glasses and I can't be blind. Pretože potrebujem jasne vidieť riziká, ktoré ju dnes ohrozujú. Because I need to see clearly the risks that threaten it today. Tým menšie budú, čím kvalitnejšie budú naše vzťahy v rodine, práci, so susedmi, cez plot i cez hranicu. These risks can be reduced if we enhance the quality of our family relationships, of our working environment, of working together with our neighbors across the fence and across the border. Tým menšie budú, čím väčšia bude naša solidárnosť so slabšími. These risks will be the smaller, the greater our solidarity with the weaker will be. Otrasú sa v základoch, ak rázne odmietneme potupu národa v mene akékoľvek ideológie. They will shake their foundations if we firmly reject the nation's reproach on behalf of any ideology. Zaniknú, ak sa v nás zakorení tolerancia, spolupatričnosť, slušnosť, celkom obyčajná ľudskosť, pevnej viere. They will cease to exist if tolerance, belonging, and communion are rooted in us. Quite ordinary humanity in firm faith. V slobodnej krajine nemôžu ľudia za pravdu platiť životom. V slobodnej krajine nemôže byť mantrou Orwellové všetci sme si rovní, no niekto sme si rovnejší. In a free country, people cannot pay for life by the truth. In a free country cannot be the mantra
Orwell's "We are all equal, but some are more equal." Sloboda nám otvorila mysle a rozviazala ruky preto, aby sme spoznali a niesli zodpovednosť za svoje skutky. Freedom opened our minds and loosened our hands to recognize and take responsibility for our actions. Je iba na nás, aby sme si naložili toľko, koľko uniesieme. It's up to us to load as much as we can. Ďakujem za pozornosť a prajem príjemný večer. Thank you for your attention, and I wish you a pleasant evening.